bise ampe-ampe madeceng kedo-kedo makanja insya Allah gulinna ya romatu akorang si bawa sunnah letuki malaburi pulona kuburuena sahabat selamat maelo ki atau teaki barani ki atau piloreki na kupole aja lengi musti labeki. Kalau sakratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih, tidak peduli apakah orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat, jenderal atau kopral, rajin sholat berjamaah atau rajin di pos ronda mak gocok domeng, ya napole aja lengi labeki. Yang dibawa tidak ada apa-apa, tangan kosong. Pak Dokona kai palima sempoi kaci dega gak pakai kaci koe magi masempo nak aku pole aja lenge paling masempo di buku rakibu jadi pakai memenir taleko makan jalo mak berjama taleko maluto mana ko dalin rone ya foto tak pakai memen nih coba aku pakai ki foto aja tempat tempo ama dari tongkai ibu-ibu ko foto na dadapi si kuna mode na mata uluna na kakato apa keto ni cicing arwa mode na mapela mapapito matempo kena sabawari waramparang yaitu foto tak cicitan aku boleh aja lenge istri baru yang pakai di belakang. Merenung kimi sedih jamaah kumakumu dilene subhanallah cocok naseng yang mewakili bupati galakan salat berjamaah memakmurkan masjid. Buat apa masjid terlalu mewah kelihatan bangunannya kalau kosong isinya? Betul tidak kira-kira? Ada masjid sangat indah tapi kalau subuh hanya 3 saf 3 orang juga telu baris telu to tahu ipo ngimam epona bainena bansane subhanallah. Masih ada paham yang berkembang katanya wanita lebih afdol salat di rumah daripada di masjid. Wanita yang mana? Itu perlu penafsiran. Sabah angkat tohat desa la sholata bijaril masjidi illa fil masjidi dena sokku sumpajanna tau si DPE masih gie sangadinna kopi di masih gie. Wah alusuk narubatena guru tato pandritai terjemahkan la sholata semestina dega ka sumpajanna punai nakian nabi tuangi guru tato pandritai dena sokku sumpajanna alusukna. Jadi gimana dong? Katanya ada dalil wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid. Betul. Tapi wanita yang gimana? Mesti penafsiran. Wanita lebih afdol salat di rumah dibanding di masjid, wanita yang banyak kesibukannya. Anaknya bersusun, telepon berdering terus, tamu keluar masuk. Anak nama susun sama bakka dua memanak si taung. Iya Januari ngea, Desember ngea, kan bakal 2 tahun. Nih kami lo murusui. Ya aku makor model na on robawan ni ko bolata ini. Tapi kau dega kesibukan apalagi ada ilmu, ada kajian lebih bagus ke masjid karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Cuma kalau ke masjid untuk ibu-ibu jangan pakai wewangian parfum. Dilarang. Inna tiba rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki berbau tapi tidak berwarna. Wa tiban nisa'i, minyak wanginya wanita. Ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu, agak nampak warnanya, lembut baunya. Agak nampak warna kira-kira beda tapi jangan kelewatan, agak nampak. Bukan kelewatan, pangkato kelewatan. Nah itu rupanya ko cambingnya kung ka lobang na dempul yolo. Ko pura sina dempul na kertas gosok ni lisu. Ya ko malusuk ni nampan ni na di ko ulang. Pura ni rona pilos nih. Warna merah kuning hijau jingga mirip
televisi berwarna berjalan. Dek pada genda pindah dinda, alis dicukur prak prak, pindahkan ke dahi modelnya tikungan, lebih cantik daripada mak lampir. Mana kawasannya ronyita kodelin rota kita harus iseko dipilita. Apa tak kali ke roba modelena? Tidak boleh. Dia pada soko papina dina, kedua bibir diolesi dengan agak sana bu, gencung, matanya we sariawan. Mau mak bicarain asawala nih, apalagi menyebut huruf M, contohnya mama, dena melo, sabab mama bibir ketemu dengan bibir, masolah siru goncue, terpaksa ku mama nasa nganga. Iya narono maderi makun reye saisa dena sumpajang apa iya sih dicari naye masoli ongkosona arwa pulo na pitu sebu makun reye saisa kalau apa boti bu udah salat belum alangan ini bu alangan ini po ngaji ya terlu ni juma po ngaji itu na sumpajang tapi tanya po ngaji kowe kampung nate kejadian ya tuh na tuh po ngaji saisa tuh detu na sumpajang pule tuh ni pakaian baju kobaya tanpa lapisan pameran kutang Hongkong, kutang Bangkok, kutang India, kutang Cakar. Ya rupa melakain aku makor modelek na ba ini tak amparang ipa sabaku dia to mengamparang ide pertama digumpa di akhirat magi ide pimpinan na nama kuana nur pawang iba neta woi mana dena wadi mu pamerkan ya tudok batu Jabal Nur si bawa Jabal Sur calaleku meli na pamay ka to tangay masoli uliang biasa tuh 42 juta duit tede dena genda duit ku pasandra galung mau sepedana nenekku di baluto manu mangerang aga di balu maneng ya pagenerangi gara-gara ya tuh dok batu masa calaleku meli na pamay ka to tangay sampai wajummu ya ku cokot sampai ikut tuh sampai bukan keras tegas sabayelo diamparang anak tanah poji masalah raponco baini tama kotoro mawatang seluruh yang hadir ngampara ke boleh to balai coba ro barakana supaya berjamaah nasa ngalena yang memberikan sambutan sekarang sudah urutan ketiga peningkatannya subhanallah barakana berjamaah sabaya tuh berjamaah patol abala ya tuh kusi sebuk isi kampung arwara tu na tolai balae 200 mapan rasu-rasu kira-kira tak tolak mupa itu balae aga patola ana balae sumpah berjama tuli mengaji surah yasin tuli sedekah tuli si pada cengi hubungan silaturahim patola balae ya tu pemerintah malempu padangka dena roba litere to macam apa guru tau dena isengi maculi marangkalinga Malabon itu sogie, Marilaudoan itu kasih-asie, terjadilah namanya baldatun tayyibatun warabun gafur. Negara aman damai, diredai oleh Allah. Tapi kalau pemerintah tidak ada perhatian untuk agama, rakyat juga tidak mau diatur, padang kange maje kotoni. Pandrita mancaji palawa itu sih lo mancaji ustaz makunrai melo mancaji rohani mancaji makunrai kacau nih mesti kacau anaknya nawan itu tomatoai na uno memang anak sebelum jajinna bayi lo mancaji lakai di perintah terus sama di kalabacai waktu na di panika may ketua guru salana tu makun resaisa pak guru ko indo botingin na saku purano di pakawing di panika maka dan itu protokol acara selanjutnya acara mapasikarawa aku dirender di tama boting urane pura member di pak guru sala di lale na samagati ko tetongi ko makun reye na mulupa maleje popan na lakaimu kumaleja ni popan na lakaimu atau kaniati maka dawaleja lilamu rilino letur ya akhira kun fayakun indak boti madoraka tuh ye pak guru salah aga sada pak guru lagi nasa kumuan nasuangi lakai mubar na poji na sumunan re campur itai posi iya na tu na tabi sela kaita pasambara ke pandreangi
Astagfirullahaladzim. Bomban nalino. Bomban nalino. Nah, jadi kumelo ki salama, lo pia selenget atau nangi. Gulinna dua akoran dia tahu hadde seri kairi. Bisa ni lo pita na sabab bisa ampe-ampe madeceng. Malabu kiri kubur ada sabab salama. Na pole na mungkar nakir makutana marabbuka diga puammu. Spontan dia jawab, Allahu Akbar. Man nabiyuka niga nabimmu Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Maka dia mungkar ona kira agana pela mutanai na to mafasi mapibali. Oi, tidur kembali. Laksana tidurnya pengantin baru menunggu datangnya hari kiamat. Disuruh matiin robot timparu, kira-kira dia matiin ro apa Pak Di? Apa dia gak buat timparu matiin ro? Kenapa gambarannya tidur pengantin baru? Karena keindahan. Keindahan. Subhanallah. Elo mana kisalama kau kubur iya na tuku topor masuk pajak baca-baca toiro Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya koi mange Allahumma ajirna supaya macoy toy makmunna. Tuh, ko cara lihat Allahumma ajirni. Ah, tapi pak biasa dia mak berjama. Kalau memang betul-betul tidak bisa sampai ke masjid, buat di rumahnya. Taruhlah hujan keras. Eloki maga bosi lopoi. Kok di bola tamak berjama? Anak tabang lakaya imam bainenang katoni berjama ni sepangupuna agak apa lah sekuluhan lah bawang ya lagi nasi polo mi malengmo ya tahu naros semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad Allahu Akbar. Rokok nih asah si senar rakam maka dua mundur ni mamenya mapikir sengaja kasih ku baca ye ulangi maka lain itu seding dia kulangi dia naga ku apa lah lainnya mundur ni mamenya mapikiri maka dia benar di mundur maksudnya baca kok agak na poso nih. Nah baca di surah yang paling pendek inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna dene isagina aga ala de cengero anak maco itu mencaji makmu mengaji di TPA inna ya harus sempungangi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya bapak anak cilaka tuh ye mana ka inna lillahi ya kudeta iseng sempuna rokok bawan nih esah rokok nih ya mana ngimange mau apalah teluk jus biasa salah baca biasa salah sompung iya sabatan ya malaikat tahu maka malaikat ini semang ngaji kecuali Jibril. Makanya itu kalau rumah ditempati mengaji 10 mana malaikat marang kalinga sabat napojiwi dan magi dena iseng adina Jibril. Ayat onaro nawiru mana zilakum bis sholah wa qiraatil Quran. Tajangi bola-bolamu na sabat sumpajang nenia baca Quran. Nama kona naro moya mana sumpajang wajib tak komana di masjid sisakan salat sunat untuk di rumah. Jangan dijadikan rumah itu ibarat kuburan. Kuburan itu ditempati, tapi dena pura diunroi mas sumpajang. Iya na tu nang kato dena melok mas sumpajang sunat riolona isae. Alasanna na sedewi tai nabitta mas sumpajang sunat riolona isae. Betul, sabaya rendrinna nabitta sedirenrina duai masigie. Kupuran ibab pangulut tabilal masumpaja sunnah memang niriliwan ribolana napa matekai meliwan nari kamana magi sumpaja sunnah di bolana isa-isa na pigau na kaya tosi di kude tona di pigau di masjid lebih-lebih pasti di bolae apa lo toni menonton Cinta Fitri lebih mau pigau memang di masjid tapi pada-pada nero sumpaja sunnah udu misalnya sama majenne kikut dimulai itu disuruh majenne tanya kok di masjid ya di masjid sekedar antisipasi kubatal di jalanan majenne memang kok dibolata
Nih gini majenne kobolana baru melangkah ke masjid, setiap langkahnya berguguran dosa-dosanya, setiap langkahnya terangkat derajatnya. Engkasih makutana nasa saya tidak melangkah apa motor kak. Ia ropa disengekias ya sena agai sekias mempersamakan kedudukan hukum. Sahabat depa gak motor erwetue jadi dega agak desena motor ro. Tapi bisa dikiaskan. Nih gini majenne kobolana. Nenapa motor lau di kecamatan agak Baranti, Masjid Nurul Qura. Nih gini motor napa joka komasi setiap putaran bam motornya terhapus dosanya. Kuma kada kikaya ada sana iya ya sekias, agak sekias mempersamakan kedudukan hukum. Tuh. Jadi jangan kaku memahami Islam. Subhanallah. Ya motor nih kayak oto agak apalagi pemerintah siapkan mobil ya. Iya, aku tumba nih kuda kijoka. Aku tunda nih paling kabutu. Agak sata, engkau motor, engkau sepeda, engkau oto disiapkan. Subhanallah. Keamanan juga ada. Agapi. Tadi tamat tak kegang kita di tomate na boleh jalan tidak ada yang ngikut ke kubur. Tangan kosong. Sumpah aja bawang mau mati nulu ki masih deka madece ngampe kedo daripada tarupa tahu nak kedega ke sumpajang melo ki maga engka denre makutana koya saya pengajian di Makassar Pak Ustad berkurban berpuasa makoroba hari raya Idul Kurban nekia dena sumpajang juma bawang pekogar wasilena. Saya bilang tetap ada pahala. Sabak makrobai mempuasai ada pahala. Cuma ya pahala engkai rilalen dalam lamari kacae bara. Ya lamari kacae tak goncing. Goncingna musti sumpajang. Sabak miftahul jannah as-shalah. Nah iya goncingna suruga sumpajang. Nah sen kamu sumpajang Ustaz Juma kadang angkat tuh goncingna na kesi polo bawang. Goncina 2 senti akiconi na paputaray tabuk kamu kira-kira nah semana sa dalo tabuk ka pa goncin si polo makotoni itu di akhirat na kia tetap dihargai pangkar si polo peko gani elo mana disompung nih kaya disompung mesti dilasi kaya dilas di neraka kapi kumako itu pala laskan na di neraka hakikin na sumpah jangan idi tawe jadi tahun na ya mesti dilas di neraka lagi elok mupaki tema sumpajang agalah saat tadi tu sumpajang asogirang magi demo sumpaja sogi kapuang megalado orang para mualanga sibuk kamurus orang paraku maka de pongalatala pauang ni malaikat Nabi Sulaiman pali sogi olo bolana saja batu-batu lawang siddi kilo belana masu mamesang lawang na kiade na pura na tetam masompa makasuyan di pongalatala palu-palui ya roh tau sogi de na sumpajang nih kau maka tau sudah sumpajang kasih asi ka puang nih gas suruh ki mereka kasih asingan menenge sogi ka oto pakai lema berjama tapi kasih asi ka mau sepeda aku di togaga maka de pongalatala pawang ro malaikat nabi palik kasih asi Nabi Isa de naga pada kasih asi Nabi Isa de gaga bolana wajunda sit di bawang hanya di badan tok. Kau bicara kasih asingeki, tapi kasih asih dari segi orang parang, tapi sogi papineding sampai mampu melontarkan kalimat, ku jadikan langit adalah atapku, ku jadikan bumi adalah tikarku, di saat aku tidur ku jadikan bantal daun telingaku, ku terbangun di pagi hari, kusut rambutku, aku sisir pakai jari tanganku, cerminku adalah air, makananku pucuk dedaunan, aku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi ya tuh sigurangnya pas soal papinedingnya tuh buat apa kaya kalau miskin biarlah miskin asal kaya papineding pak nama kuana naro cari rezeki yang halal aku mak baluk igola kesi tarigu na dena ganda si kilo aja tuh maka ada si kilo akada kipitu sebu si buku si kilo kaye dewa baluk kilo mak baluk buku kak agak amak itu amak ki ya rela korupsi nih yang penting laporan pertanggungjawaban pawi selama periode saya korupsi sekian miliar tolong dihalalkan elok mana kita halal kayak ale tanda tangan nah
Nah pumungkan di televisi maka dapat tanda tangan mana nih teh halal nih. Apa doi raya dipakai? Raya halal kaki jadi halal nih. Pak balu bensinnya kalau campur minyak tanah campur nih. Tapi oke, bensin murni campur minyak tanah. Api dato kako jo pandar Ramadan. Maka kira Pak balu coto, Pak balu konro, palu basah mau jual siang hari Ramadan. Wah balu ki. Apa iga na mis segeng kato musafir maelo man. Kayak gelo di pandre kuda kagak mak balu. Jadi abalu muki. Cuma oki koro di rendrinda warunge. Coto khusus musafir dan kafir. Jadi tamai koro mandre kutanya musafir kafir. Agak aleh nama di bawah. Selanjutnya minum dulu. Ulangi lisu, agak lasa itu masuk pajang. Nabi Sulaiman sogi masuk pajang. Nabi Isa Kasiasi masuk pajang. Agak cantik. Oh, Nabi Yusuf paling cantik, tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Maka dia pengelatan oleh mereka gumpai roh ibu-ibu cantik dan sumpajang. Agak olahragawan. Nabi Musa pemain gulat. Ya Nabi Musa kuna kunci badana masuk bulu-bulunda di bajunda. Jadi kira-kira aku masuk songko lutut songko. Tapi tidak pernah lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Nah kalau kata sedang sumpajang sibuk ngurusi anakku apa serah. Nabi Adam lebih 40 nama sumpajang. Jadi agak lah sekira-kira. Nah ya maka tahu sudah sumpajang pak bengkel kak megalade ulas. Nabi Nuh mebulopi kapal di sana bulu Nah dia pura lalai mengabdi menyembah kepada Allah. Jadi dia gak lasang sabang kamana na contoh di 25 surah na pung Allah Ta'ala. Bakang atunanna ya tu tahu dia sumpajang. Ia ropale asue kumak bokai menggonggong au. Maka dia lagi mite setan. Oh tanya setan na ita. Aga pale dibukarang ya ro asue pak kita mata rahasiana. Nah ite digumpa tahu dia sumpajang di palu-palui ulunna. Masikir ini asue bituanna alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alni tarikas salah. Abituanna syukur kama puji ri Allah Ta'ala sabakna pancaji manne moa asu dena pancaji kat tau dena sumpajang. Ala dia cuma mancaji asu moa daripada mancaji tahu napa dena sumpajang lebih mau mancaji asue. Astagfirullah. Jadi mendengar tau na isa kira bituan na kira-kira na rempa mana batu rasuero sekurang ajar to asu ye tunana paling tau dia na sumpajat tu magi bu sapa ki manet tu Thomas sumpajang elo moki ro tau dia na sumpajat raka-raka ya nata nama kade asu elo kagak mancaji asu daripada mancaji tahu napa dia na sumpajang la haula wala quwata illa billah. Mau bawa apa ke akhirat? Engkasih makanya pak masumpaja ki belum tentu to salama ki ba cocok masumpaja ki belum tentu salama kudeto masumpaja manesani macilakana apa masumpaja lagi na belum tentu apalagi kudeto masumpajang mesti sholat. Nah sepadewi segi bacaan baca ngagah nah itu sumpajang terlumi baca wajibna nomor saya di Fatihah kudeta segi Fatihah alhamdulillah baca udah totai segala hamdu aja sisa na tatuo baca pongko so bawang. Nomor 2 baca wajib salawat ya salawain kari tahiyah yang ketiga assalamualaikum lauria tahu nareko assalamualaikum di kiri tanya wajib itu sunnah. Jadi kung kata mak berselengir ya tahu na metui asani assalamualaikum aja na tahu lagi sumpah jatasan ya tuh asani jadi agana mawata masuk pajang na Fatihah bawang salawa assalamualaikum ke kanan rapi ke perli mau tak balik-balik satu
Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni susunanna, tapi tak balik-balik berarti Rabbi ghfirli wahdini warzuqni wa'fuanni, pokoknya tak balik-balik samupa Fatihah mide na tak balik-balik. Kemudian baca ruku mode to baca satu tai koelo ki baca subhana rabbil azim ya rega subhana rabbil azim wa bihamdihi, atau subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war roh, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghfirli, terserah tega melo ta baca de lagi to mak baca ku rokok isato asaleng pada cengi pakanjaki tumak ninana sabab iya ro tumak nina rukungi disumpajange rukun engkau tahu na taro pepe nak kata nina utuna tabungkan na mendre maka Allahu akbar sami Allahu akbar sami Allahu akbar gaye malewa ko bicara maka datakala ki melo masumpaja pakanjaki memang nih mapamula takbiratul ihram kuro terang kasih di Mesir Raya biasa roh iya roh kata bere risesena biasa imam pada cengi tepuna iya roh malampe Allah lamenna malampe tania alefuna Allahu akbar bituanna Allah maha besar, tapi iya roh malampe kita puna alefuna Allahu akbar laga ya. Engkau to biasa nak muda deh motor nak kalimana kau bawa nak getenge Allahu akbar iga to si pak guru dia engkau to ima pura kololongang macam jimakmu nggak lepa nggak masuk aja salah satu masjid itanam malah ancang-ancang apa ada to melok lutu di langi kau deh Allahu akbar kayak gak tau sih boleh matare kayak jadi dia tuh na sambara di soro mencaji imam ya kita yolo ini dia disengi iseto ya leta bicarogina isal iseng ya lemu pada cengi memang nih koro dua tuh na takbiratul ihram ruku tumak nina sami Allah lima ngabidat tumak nina Rabbi ghfirli bacaannya sunat duduknya itu rukun tuh pura nih rupalek maber selang assalamualaikum baca-baca nih Allah zikir-zikir man sabbah Allah thalatha wa thalathina, siapa orang yang bertasbih 33 bituana na baca subhanallah wa katelu tentu dibaca pelan-pelan subhanallah 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 pangkato imam liwar repa nama kadang kali subah mana ka subah Allahu akbar pakai kali ber itu sebu sikilo ber taruh sama subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 aserani pulona aserah waqala maka nabi tamama mia pagenna siratu gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr narek komu pagenna siratu yang manenna dosamu nak dam pengamana pun Allah taala mau ni dosamu singega ibusana tasih. Yang kalimat ke-100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pura mari lo doa nih kaifiatul doa, teknik berdoa, cara berdoa mengadakan tangan. Kemudian baca alhamdulillah, kemudian baca selawat. Pura ro illau nih mau nih bicara ogi. Oh puang lo mau yang dalle halalaku. Turu pekoga lo mau dalle dan Nabi Sulaiman. Contoh. Oh puang pancajiang anak wijawijaku soleh solehat. Turu pekoga salena wijanna Nabi Ibrahim. Contoh. Dena mesti bahasa Arab. Bahasa Arab demo totai sebituan nah. Nama bicara ogi, tapi nareko paduangan di lalu sumpajang mesti bahasa Arab. Jumat kemarin, karena saya mau naik pesawat, saya dekat airport, salat Jumat. Jadi marangkali nggak mereka, tanya ya mak katoba, marangkali nggak mak.
iya rupa kato bae doa na dilalek kato ban napa bahasa Indonesia mania ka masuk pajan loro magi saba iya ro doa na ro rukun iya ro kato baju mae coba gere al khutbah makanu rak'ataini nah iya kato bae kedudukan na duan rakangi iya na tu na sumpaja jumai duan rakaat saba kato bana duan rakaat to nah iya ro sumpajange musti bahasa Arab jadi kato bana musti to bahasa Arab iya senge kato barukunna Tega rukunna alhamdulillah. Dena wadi makna segala puji bagi Allah. Tidak boleh musti alhamdulillah. Kemustian selawat. Kalau syahadat dua pendapat, ada berkata masuk, ada berkata tidak. Tapi taruhlah syahadat. Musti pak bahasa Arab toi. Kemudian ittaqullaha haqqa tuqati pak bahasa Arab kemudian Rabbi ghafir padongen Rabbi ghafir lil mu'minina wal mu'minat letur capana. Bahasa Arab mana nya roh? Magina lah pak bahasa Indonesia. Masuk pajan loro kan. Tapi andro deto gama supaya loro pada deto na pahangi. Pak kato basi bawa perang kalinga deto na pahangi makon ni roh. Astagfirullahaladzim. Purato diundang makatoba aserami tahu pak disuruh na mender di mimbar. Kepada Ustadz Amirul Amri dipersilakan maka dipersilakan aga. Khutbah Ustadz napya serah. Na semai gamu kita tahu disaliweng. Oh bitama na sama pelai jadi ya deku mapelah. Na sengan Ustadz tenganan di dia. Mendre na. Manendak di mimbarin apa masuk paja loro magina masuk paja loro sabayar sarada jumae ku panguluta Imam Syafi'i 40 tahun lari mendre panguluta Imam Malik 10 telu lari mendre kuasera de gaga kurma kuro Imam Syafi'i 40 Imam Malik 13 kuasera Imam Samudra mani agama engkatur anna setengah ni rawita dia bergaga terus sekarang 1 bulan ke depan kurang lebih insya Allah kalau toh Allah panjangkan umur kita masuk hari raya Idul Kurban ya kan Pak nah lutu nih kalau terna rapat deh Pak jam haji sudah ya nah engkau ada lutung kato deh iya ro deena lau haji kutomelo mapase dua nata pasengan nomor sidi ingerang ari padang Arafah ko namu teputo asekku nomor 2 paleturang aseleku ko disuruna pung Allah Ta'ala ya dari tu Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya naru tap pasengang tania cilla paci cere-cere kemudian tanggal Ashirasul Hijjah namanya hari Arafah disunatkan puasa pada hari itu ya tama puasa ya rosoe yukaffiru sanatal madiyata talolloy dosana 1 tahun yang lalu risesena tau deena hadere okkofo tapi di sesena tau hadere okkofo justru makruh hukumnya kalau puasa jadi ya tuh ada itu ayae dena mesti berlaku secara keseluruhan makanya perlu kajian perlu penafsiran pada toyoroe dia kurangi fasalli li rabbika wanhar maka sembahlah Tuhanmu dan sembelilah asompaki agere korobaki de namanya tanah koroban teh bue si ulam benih iya ro ayana sompa si bawa magere satu kesatuan jadi ku dilihat secara sepintas wedik ima puada makna wajib makrobai apa masuk pajangnya wajib pada toh aqimis shalah wa atuz zakah ya kan dirikan salat tunaikan zakat mendirikan salat hukumnya wajib berarti zakat juga wajib karena satu kesatuan pekogani aya iya sompai puammu nasa nenia agere ko gere korobak wajib mas sompai berarti magere wajib toh betul tapi wajib nak koroma gere korobai nabitta wajib sunnah riumakna jadi iya ro ayae nabitta tafsirei wujiba alayya an-nahru diwajibkan atasku sembelian kurban tapi rumahku tanya wajib sunnah jadi dena musti itu dalile berlaku secara umum pada toni rodendre roh sunat puasa Arafah padahal yang sunat bagi orang yang tidak hadir di padang Arafah taung kayo kofo dena sunnah justru makruh dari kuma puasa tanggal Asyirah ibu-ibu biasa nih makroba tuh kapan atau engkau tuh de panapura makroba selama hidupnya jangan ada syariat yang terlewatkan sebelum sakarat menjemput disyariatkan kurban korobaki
engka ibu-ibu na sedek ya Ustad apa makoroba ni lakaiku ku makoroba lakaiku kan lolong atona pahala. Betul, pahala ibu dapat, tapi syariat kapan dilakukan? Ya kau palami melo dipigau, pahala saja mau didapat, mau diraih. Man qara'a qul huwallahu ahad 3 maratin fa ka'annama qara'al qur'ana ajma'a. Nigi baca qul huwallahu ahad wa katelu makoling. Samanna na temeki ni aku range, lolongan ni palang temma aku range ku dibaca qul huwallahu ahad wa katelu. Nah sekarang lolongan ni palang temma aku rang. Magi aja dibaca Qurannya Pak temma nih. Pahalana di lolongan tapi syariatna musti ki pamulai ki baca pamulan nagang kapacapurna iya riaseng syariat. Maelo ki galolongan ngapalang haji nigi masumpaja subuh ripuranna masumpaja dena salai onronna monre masikiri materu marampe-rampe ripong Allah Ta'ala gangkam mumpona matanna soe nenapa masumpaja duhai mau ni duan raka sumpaja sunnah lolongan diri tu apalang haji dan dia umrah suku magi janaki haji pangkana palanna musti lokaki di Mekah matawapa masai iya riaseng syariatna nigi pabuka to mapuasae siaga tau na pabuka lologang ni apala puasa singega tau na pabuka 30 tahun na pabuka lolongan ni apala puasa 30 sona magi aja lagi puasa ramalang pakai lolongan di pahalana haro syariatnya tidak man qala fi maradihi nigi baca riwayat tu malasana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 marrah baka 40 na ulangi famata fi maradihi dzalik napole ni ajalenge nasabari ya rolasana na mate wa tialahu ajra syahidin diwerenni ripong Allah Ta'ala apalanna mate syahid mate syahid ga detu apalanna sabab ku mati syahid secara syariat mesti perang membela agama Allah mesti berlumuran darah mati syahid syariat tidak perlu dimandikan tidak perlu dikafani tidak perlu disolati gali lobang kuburkan timbun di tanah sudah selesai ya riaseng syariat. Nah ibu-ibu ku makorobe lah kaitan na ini deto matama lolongan kia palang tapi syariat na depa peko kalau to syariat Ustad daftar to ya setak. Satu sapi disyariatkan 7 orang, satu kambing disyariatkan 1 orang. Engkau terus diwetut tiwira nggak bembe kobolai Pak di Jupandang. Agak tuh nasi bembe Ustad untuk sekoroba. Ini tonak gere, ini tonak bagai. Maka dah ke atas nama niga na, niga punna. Pak Melo kita punya senda, niga. Nasi atas nama seluruh karyawan. Aga seseluruh karyawan ayah aseng naseng yamanan na koro karyawan ngero ka siaga tahu naseng mak datu tahu kadang-kadang napana mu penyo bembe mu penyo ni bembe sidi bembe sidi tahu na sepeko ka pala na pada manyumbak ki ugere ni bismillah Allahu akbar lolongan mano ki pahala tapi bukan syariat ku syariat na sidi bembe sidi to tahu sidi sapi pitu tahu engkat tanai ka dendre ko Jupandang nah melika sapi tapi 5 mi kasih bola semua roh 5 mi kasih di sapi esa na kia magi na deki pagene pitu nah sana 5 mi kasih bola sidepe bola apa tamasan na mo de nakamaja ni ka seta ini engke ini gene di pitu tepu mana ya senari waktu na digere pole Jupanda kalau kako disidrape otoku kijang eneng padahal moro calale ku letu toh nakia buat apa mubasir bawa ka dirai nah wak bitoni rai wartawan na TVRI supaya taita to di televisi matu beritana nah ada bapak eneng padahal moro calale ku letu toh ya contona seluruh yang hadir. Nah, jadi ibu-ibu koroba toki aja tuh di bapak nabi koroba ini tamato tahu-tahu lah kainnya bawang. Nah, kemudian dene yang manenna tuh gere korobae di Andre engkau de di Andre Pak kedisa ke gaina koroba tinja risesena to matinjae dene di Andre musti nak biramaneng
nazar tinja na sengopuang kudeto na jaji mak bayi ni bapak na ulang nga serah makroba ka wajiro daging na de na udinandre musti na birian nazar agapi koroba to mate ni ambona indona anak na daftar ya sana kumasige almarhum anu bin anu daging na romatu aja nandre anak na abirian ang kasi wakara wading kada koroba to mate wading na sewasa mapetu ni amalana memang mapetu amalana na kya pahala na petu alai to amala alai to pahala ya roh amala bahasa Arab amalun bicara ogina gauna iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu narek komate anak pun ada mapetu niritu gauna de na pigau sumpaja de na pigau haji de na pigau koroba na kia pahalana letu makana pahaji to mate narek ko di pahaji to mate pahala haji letu de korobang itu mate pahala koroba letu dia puasang itu mate sabangka kalana puasana mamata wa alayhi siyamun soma anhu waliyuhu nigi mate nang kasesa puasana dia puasangi diwarisina ang katong kalana ustaz siaga kalana telu siaga nakna telu to tas sedina na sangendeng anak telu kalana wadi merma puasa tas sipolona na puasa takutu ya tuh jadi amal ama petu na kia pahala dina petu Ustaz baca Fatihah atau mata letur roh kadang aku itu mata pemata ini ya baca Fatihah ya aku dia letur di semuki keberatan ya iya tuh Fatihah padoangan ya tuh jadi aja gede dan niakang aga deh gede lori nah sedena si kena bituan si kena togi dia si kena sabak iya ronia tak baca Fatihah dia dapat dosana ilo yang ikuburuna iya nur kejadian sabai najapi to malasa najapi aga najapi suratul Fatihah detorna sekan nabi tuanna maka nabi ta khudh minal qur'ani ma syi'ta wa lima syi'ta ambillah apa yang ada dalam Al-Qur'an yang mana kau inginkan kegai kau tu meloki mual ala ni dan ni aga katamu pigau ni to malasa japi ni agi kutu kiala kula lau hade kiala ki japi yang iudi japi kai telu ngeso ni mapedik ko he sepu-sepu saka yolo kebetulan yang roding ngerang innalillahi wa inna ilaihi rajiun iya toh naruh japiang neki ya aja ke perang kalingangi pajaki langsung aja aku rugi ulangi liso sebagai terakhir di penghujung ceramah ini pasti ulam ini koroba tuh daftar memang ini kok ini kalau koroba daripada dengka ke koroba na boleh jalenge ibu-ibu mendaftar ke ibu pawangilah kaita maka dah tahu tuh lidi iya de idi siagi gitu waramparang de korobang harta benda Nabiullah Ibrahim alaihissalam bukan harta tapi anaknya subhanallah itu ayat yang dibaca tadi yang mengaji Luqmanul Hakim memberikan nasihat terus kepada anaknya subhanallah ya bunayya aqimis shalah oi anakku tetongengi supajangi tasina Ibrahim ma ta'buduna min ba'di iga nana rom sompa dimundriku kumate na masumpa jam mokor kumate ka ya potosi dina ya kumate ka aga no muandre mandre mokoro tuli andre diurusu Luqmanul Hakim sumpah aja na peringerangnya anak Nabi Ibrahim sumpah aja na peringerangnya anak tani anak andre pak na kumadece sumpah jange madece ngibere jamae musti rezeki melimpah ruah itu rumus coba gara di Mekah melimpah ruah itu rezeki sama madece berjamae ya nabat tamamana masih gie ya tu bembe di tadi pada ngarapa degaga tu makojo macombo maneng padahal komi rumah lepe-lepe di batu menjilat-jilat di batu gembuk semua kambing padahal tidak ada rumput kita banyaknya rumput sangi bembe TBC maiga tapi kumakanja madece berjamae musti subur tomatu saya SD tahun 70-an betul-betul melimpah rezeki tahun 70-an Pak Galunge dena perlu dipupu ya ruase magi masuk pada mana tahu dega gak makun rema pakai selera ponco ya kulempai matekai roma banjir di jalanan komi di laleng ditika balik nah paling juga nandri pungalatala iya lokae hancur di pohonnya
dia dulu capuri mangga masola mana na taruega AC dia pernah capu di andre mingala si tahu bambu ku digoyang-goyangi jatuh telur bangau dari atas napal juki pongalatala andre sabab madece meto agama ya rotue dia gaga bola dia nama ngaji mana tahu nen nia to pandrita ya rotue mega mupa mako koelo ni capu to pandrita torita mani mega bangsaku ya katanya to pandrita torita mi nah ya naro nama kau ni pakai si kacau ini tahu ya naro kapayasa juja wa mak juja si juja ini tahu makoko ulagi lisu Nabi Ibrahim anak korban ini orang parang belana si salah tapi ya roto Ismail anak tinja to ya roto tinjakan Nabi Ibrahim puang pakida leri ka engka anakku poli ribene ku hajar sabab kuakal dena mungkin engka anak hajar sabab manufosni na kia tinja pakai daleri ka puang nareko mu pakai daleri ka ana menengemu suruh ka gerei ku gere topa ar tinja ro jere kemat tinja ki aja taliwa-liwa contoh ya ro matampu Siti Hajar riwatuna na matampu cemburu memang ni Siti Sarah jadi istri Nabi lagi cemburu apalagi bukan istri Nabi jadi kalau istri-istri ya cemburu wajar istri Nabi lagi cemburu apalagi kalau hanya istrinya Nabi makanya ibu-ibu kecemburuanku kepadamu wahai kanda suamiku itu pertanda kedalaman cintaku kepadamu cewek wajar waktu nana mangimpuru jadi yaro Siti Hajar nak malah nikahin nak pernah bebe yaro perutna supaya tidak kelihatan kehamilannya pakai staging. Jadi wanita yang pertama pakai staging di dunia ini adalah Siti Hajar. Contoh tahun ibu-ibu mode nama tampu pakai tos staging supaya perut mengecil, pantat keluar ibarat gitar. Umpama. Akhirnya ya Siti Sarah, elo matona uno Siti Hajar. Stuli mana nih piso? Elo na uno, sabab kenapa kau hamil? Nama cowok umurumu, iya malolo muruku deh kau hamil. Harus cemburu lahir Ismail ai temakan cai na Siti Sarah di palalo ni di Ibrahim patuli piso na nakateni cuma dilarang menusuk ke bagian tubuhnya sapa ni de gaga kabutunna da culinna na iya na cok do piso tembus dihiasi lah anting-anting jadi wanita yang pertama pakai anting-anting Siti Hajar. Siti Hajar itu perempuan yang pakai anting-anting karena Siti Hajar. Jadi kalau laki-laki yang pakai anting-anting, bacok dihajar. Iya Raja Haji Ismail di TV ini di Panguluta Ibrahim, dipabelai, dipasarangi si Siti Sarah daripada tu limang kagai, ditaruh di dia onrong Mekah sekarang, yang Ka'bah sekarang. DP na bentuk murabba, bentuk segi empat, belum masih batu. Ipaleso ni koro Ismail si bawah Siti Hajar napa Nabi Ibrahim medek nih dia pacu kudanya tanpa pernah menoleh ke belakang macoy ini kasih Siti Hajar na lelung lakaina na poti na pepeng Nabi na Allah Ta'ala sampai hati engkau meletakkan aku di tengah gurun pasir tidak ada pohon, tidak ada daunan, tidak ada rumput, tidak ada air, tidak ada makanan kayak gitu taruh pesemu dena pura gili Nabi Ibrahim gangkan ada api Tanim. Bapak bisa bayangkan dari Mekah ke Tanim jalan kaki Siti Hajar macu di mundrina lakaina narapi di Tanim maka di Siti Hajar Nabi na Allah Ta'ala elok muga ya rega elok na Allah Ta'ala namu palesok ka kordion ronge si bo anakku maka Nabi Ibrahim elok na Allah Ta'ala maka dari Siti Hajar ku elok na Allah Ta'ala usak barakangi sabab ku Allah Ta'ala pa eloi musti engka hikmah di belakang itu lisu ni pemendra anak letun diri anak-anak na pulai ini kasih teri luan ni pusan na sabak na kena tapak mas taso na nala ni anak na pasusui dena melo susu anak-anak magi na dena susu capu metoni way susu nagalo na susu megalada pusan na Siti Hajar masuk gili ni gili sapa way maka dia menoleh ke safa lari ni way na kapaye ternyata letu di sebongka batu besar yang kena sinar matahari naseng way tapi hanya fata morgana de gagawai Masaile silau di Marwa, wai na kapal, lari sila koro, deto gagawai. 7 kali bolak balik tidak menemukan air. Terini Siti Hajar, puang.
menenge cigoroku miretak dengan tenggorokan rasanya tidak jadi soal, tapi anakku kasih puang de ulemi teman rasa-rasa. Nalisu ini anakna, na pole ini anakna tudu-tudu iro kesi mompo ni wae pole ralen tanai. Na tepo ni Siti Hajar makada zam-zam dia seni sam-sam sampai detik ini. Iya ro lari sapa marwa wae na sapa Siti Hajar. Masa iye narek kopura ni masai saman na lolongan ni wae. Nah iya sifatnya wae menjadi penyejuk. Jadi mustinya yang sudah sa'i jadilah penyejuk terhadap yang lain. Aro? Sejuk kalau dia datang. Manya memana papidadina tahu narek ko engkai sekalipun orangnya sederhana. Berkata Luqmanul Hakim yang dibaca dari suratul Luqman, nasihatnya kepada anaknya, "Nak, jadilah engkau ibarat garam. Garam itu harganya murah, tapi tidak enak rasanya makanan tanpa dengan garam. Bituanna mau ni sederhana penampilanmu, tapi dena makanja papidadina tahu narek ko deko gaga kor narek ko tuda sipuluki." Subhanallah. Sekarang Ismail maraja-raja nih, iponcoki bicarai. Manipini Nabi Ibrahim isuro ni dipong Allah Ta'ala gere ya anakna. Riwatun na pasadin na sangani pisetangnya. Dena mungkit tomatoa mo na ule gere anakna de kasi na ule. Cinampa manipisi besok malam manip bakatelu ni. Pasadin na Ibrahim makadatania na setangnya. Pole dipong Allah Ta'ala ya. No binana Ismail ta'al labbaik abah. Iye abah. Inni ara fil manami anni azbauka fanzur maza tara. Majepukui ta ko nak rilaletin roku. Engka kagere ko yakin ngak nak parentana pong Allah Ta'ala. Fanzur maza tara pikiri madecen ni. Tanga ni pekko ga tangakmu. Elok mokko ka kugere sabab parentah puang. Maka di Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, tapi gau di perintah pong Allah Ta'ala, insyaallah talolonga nga sabar mau nak rigere. Weh anak na tahu. Harta yang tidak ternilai kalau punya anak yang soleh. Maka dan Ibrahim Hajar jakai wiluan anakmu selewa junna werengi parfum melok kalau masyarah. Padahal elok-elok nagere anakna di Jabal Kurban di Mina. Basuni lisu si paimeng. Maka si benen agang ngari si daeng ko bicara taroh. Naseng walupai alang nga tuluk si bapiso. Iya ro bainena malato tuluk si bapiso ang kadenge. Dena kutana, dena pada baineta. Ya ko baineta musti makutana si manang kapiso, manang katuluk elo muagi. Na makada to ilak kay nelo kasi ora ko na pawi ko gere. May galak na bicaraan na ye. Iya laba ni. Letu di Jabal Kurban na patudam madecen ni anakna na nasapu-sapu lunna na utanay pe melisu maka damagi na peko gatangakmu melok mo ko ga kugere. Tapi gau ni abah parentah puang abah insyaallah sabar ka abah. Terima kasih na kumakko itu pale siapa tahu ada permintaanmu yang terakhir. Aga mo elori na engkaga anu melok muandre bukan makanan abah. Aga pale saya mohon kepada abah, ini kedua tanganku tolong diikat sekuat mungkin biar sebentar kalau aku disembelih sekalipun terasa sakit saya tidak bisa bergerak yang dapat menyakiti abah. Taseo ni limaku dan nia ajeku abah. Kemudian saya minta lagi pisaunya abah tasama decengi biar tajam supaya mempercepat larinya di atas leherku agar rasa sakit itu tidak terlalu lama aku rasakan abah. Wih kasih anak tahu. Aga pina mau pasengan. Abah saya minta buka bajunya abah. Karena kalau tidak dibuka saya khawatir kena percikan darah sebentar. Kalau kena percikan darah abah bisa menangis kalau pulang. Karena teringat anaknya, karena darahnya anaknya yang nempel di kainnya abah. Talodungi wajud tabah baradena kena darah. Aga pina parilawmu. Abah, narekko kipaleu na paupangi rupaku mangolok ko tanay. Narekko kitaro ni pisau riasana lokku gilin ni masaila di mundri. Na ajak kita ngai rupaku sabab mompoi matu asinyawata na wedi jaji deta gere ka sabab masinyawata. Asailila di mundri ki abah. Aga pina abah
agar warengi kasih ummiku, umurku baru belasan tahun, belum pernah umi gembira gara-gara pemberian dari saya. Agar warengi na dega gajiku, deku dangkang, dega orang parang. Nama kuana naro abah, baju yang melekat di badanku ini, dibuka saja baju ini, lipat dengan rapi, antar pulang, beritahu ummi, ini cenderamata kenang-kenangan yang terakhir dari anakmu Ismail. Anakmu menitip salam kepadamu, dan tolong katanya dihalalkan air susunya yang pernah diisap ketika dia masih kecil. Tapawang umi ku abah bara nahalalaka nga kasih way susun na puray ku inung driwatu ku bicu. Aga na wala walekang ina dega gaduiku, dega rupiah, dega real, dega ulaweng. Bajuku na menjadi cenderamata buat ummi. Subhanallah. Magi tumayidi pa tuay mo pa indo na kesempatan membuat ibu tersenyum. Talo mo na kimanca di pejaba, idi pejaba ay padongan na indota tu pak. Kalau mau nak isogi ditosogi padongan atau matoata itu, naigana anak nadurakai itu matoan nas tagafrullah. Ya nar Luqmanul Hakim salat tetongang supayangena. Kasih tu la tusyrik billah aja nupa dua ipung Allah Ta'ala na didik memang dirwutu na bicu. Maka da si Nabi Ibrahim aga pina parilawmu abah ya rokumate na nalisuki aja ta caritangi ummiku nareko keseo ka pamasi matu nyawana si mangkalingay. Abah kumpulkan seluruh tenagamu, cintalah kepada Allah, lupakan kecintaan kepada anakmu. Na dipaleu na Ismail, na ditaro na pisau riasa na lonna, nagilin ni maboko masaile Nabi Ibrahim. Na nasoro ni pisoe, na nabaca na bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si sana na ita na mabicara Ismail, abah denan reka piso, deka pato hilas pigau buka sisa ni paseo na limaku, apa jaki gara-gara iya na ita ki pongalatala deto hilas apa di seo limaku, buka sisa ni bulu tia petu, oli tia sape, darat yang miti sabak makome mengijelok na pongalatala. Na ulangi sinagere anak bismillah Allahu Akbar, tetap motoi uli na tia sape darat yang miti sabak mangamparang iri pongalatala ri pisoi. Oi piso aja nama reta lo na Ismail sabak taremmu de naud di muan Ismail. Nala ni pisoi Ibrahim na tetiang di batue mataremu gaye. Mau puluh dua batu na taruh tarenna ya rupisoir. Maka dan Ibrahim oi piso batu temaka rajana tedenna mau puluh dua sabat taremu magi na Ismail den mulai poloi mak bicara pisoi ibarat handphone. Maka de pisoi oi nabinna pongalatala elok mu iko marete elon na Ismail tapi elok na pongalatala namparanga. Oi piso jangan engkau melukai Ismail. Ku bicara tak mailoka ngak maduraka daripada di pongalatala kak maduraka. Begitu berdialog antara Ibrahim dengan pisau, mumpuni Jibril membawa kibas dari sorga dengan teriakan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambung kalimat itu, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menyambung kalimat itu, Allahu akbar walillahil hamd. Jibril, Ibrahim, Ismail. Kalimat inilah yang menjadi ikutan terus. Nanti selesai penyembelihan hewan kurban dari tasyrik, baru berhenti kalimat itu dilantungkan. Tidak sama Idul Fitri, ya nano napa katobai dek naga takbir. Tapi Idul Kurban 3 hari sesudah Idul Fitri, namanya hari tasyrik. Kesimpulan kajian dan pertemuan kita pada maghrib hari ini, 1, salat berjamaah ramaikan terus. Yang kedua, ajak talupai anak tak didik memang diri sumpah jangan nia ampe-ampe madecing. Yang ketiga, harta, pangkat dan apa yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah. Makanya
dena marigaga korbaki narekko na sabari na kimarpe ri pong Allah Ta'ala. Korbaki itu makokoy pak apa meliki bensin isalai bolata mamotor ki bosi-bosi topa korbaki kan, tapi tidak apa-apa sebab menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Sabak kupole ni ajalange musti laba ki na usaha na ye mapadepunge boko tamawari yang mailo eri boko malalan riwan wa akhirah ajak na pole pi ajalange napa ni mailo berusaha usaha memang ni makokoe maka de kita lontarak ne laogi telu de na wadi de sisi laloang ajak lalo mo sisi lalo asap-asap arlino wadi ngi maresoalu ko capu alu de tetua na dega mululungan ajak tomu sisi lalo mailo mabaine wadi jaji na parenta ko makunrai aja tomo sisi lalu melok lo di akhirat sabab wedding nagala ko setan nari kumadak ko bituan na aguri memen ni yolo boko ngaga melok riboko malalan riwan akhirat intina sompai pong Allah Ta'ala nakipal kalebih pada terupa tahu insyaallah salama ni tulino akhirat si koro udapi paletul loridi memuarna pak barakah pong Allah Ta'ala. Saya rasa kalau hanya suara saya selalu mau didengar terlalu banyak kaset saya beredar kasih rawita restu musik kata wita ehe. Saya rasa demikian. Kalau kebenaran pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya Amirul Amri, manusia biasa, sering salah dan ilmunya amat sedikit. Narekong kata salang, ini papat tujui. Narekong kadena madeceng, takut tanangi di topan ritai, barawading macaji madeceng. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.